short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Baru saja militer Amerika Serikat memulai operasi tempur yang besar di Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Tujuan kami adalah melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman serius dari rezim Iran, kelompok kejam yang sangat keras dan berbahaya. Aktivitas mereka mengancam secara langsung membahayakan Amerika Serikat, pasukan kami, dan pangkalan kami di luar negeri, juga sekutu kami di seluruh dunia. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Selama 47 tahun, rezim Iran meneriakan kematian untuk Amerika dan melancarkan kampanye tanpa henti berupa pertumpahan darah dan pembunuhan massal, menargetkan Amerika Serikat, pasukan kami, dan orang-orang tak bersalah di banyak negara. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Salah satu tindakan pertama rezim tersebut adalah mendukung pengambil alihan kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran secara kekerasan, menyandera puluhan warga Amerika selama 444 hari. Pada tahun 1983, kelompok proksi Iran melakukan pengeboman barak marinir di Beirut yang menewaskan 241 personel militer Amerika. Dan pada tahun 2000, mereka mengetahui dan kemungkinan terlibat dalam serangan terhadap USS Cole. Banyak yang meninggal. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. Pasukan Iran telah membunuh dan melukai ratusan anggota militer Amerika di Irak. Kelompok proksi rezim ini terus melancarkan tak terhitung serangan terhadap pasukan Amerika yang ditempatkan di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir, serta terhadap kapal angkatan laut dan kapal komersial Amerika Serikat di jalur pelayaran internasional. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. Ini adalah teror massal dan kami tidak akan lagi mentolerirnya. Dari Lebanon hingga Yaman, dan dari Suriah hingga Irak, rezim tersebut telah mempersenjatai, melatih, dan mendanai milisi teroris yang telah membanjiri bumi dengan darah dan kekerasan. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is Dan kelompok proksi Iran, Hamas, yang melancarkan serangan mengerikan pada 7 Oktober terhadap Israel, membantai lebih dari 1.000 orang tak bersalah, termasuk 46 warga Amerika, serta menyandera 12 warga kami. Itu sangat brutal, sesuatu yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. The world's #1 state sponsor of terror, and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear
nuclear weapon. Iran adalah negara pendukung teror nomor 1 di dunia, dan baru-baru ini membunuh puluhan ribu warganya sendiri di jalan saat mereka melakukan protes. Sudah menjadi kebijakan Amerika Serikat, khususnya pemerintahan saya, bahwa rezim teroris ini tidak boleh memiliki senjata nuklir. Mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. Itulah sebabnya dalam operasi Midnight Hammer pada bulan Juni lalu, kami menghancurkan program nuklir rezim di Fordow, Natanz, dan Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. Setelah serangan itu, kami memperingatkan mereka untuk tidak pernah melanjutkan upaya jahat mereka dalam memperoleh senjata nuklir, dan kami berulang kali mencoba membuat kesepakatan. Kami sudah mencoba. Mereka ingin melakukannya. Mereka tidak ingin melakukannya. Lagi-lagi mereka ingin melakukannya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya ingin melakukan kejahatan. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Namun Iran menolak. Seperti yang telah mereka lakukan selama puluhan tahun, mereka menolak setiap kesempatan untuk melepaskan ambisi nuklir mereka, dan kami tidak lagi bisa menerimanya. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Sebaliknya, mereka mencoba membangun kembali program nuklir mereka dan terus mengembangkan rudal jarak jauh yang kini dapat mengancam sekutu kami di Eropa, pasukan kami di luar negeri, dan segera dapat menjangkau wilayah Amerika. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. Bayangkan betapa beraninya rezim ini jika mereka benar-benar memiliki dan dipersenjatai dengan senjata nuklir untuk menyampaikan pesan mereka. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. Karena alasan-alasan ini, militer Amerika Serikat sedang menjalankan operasi besar dan berkelanjutan untuk mencegah kediktatoran radikal yang sangat jahat ini untuk mengancam Amerika dan kepentingan keamanan nasional utama kami. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. Kami akan menghancurkan rudal mereka dan meratakan industri rudal mereka. Itu akan sepenuhnya dihancurkan lagi. Kami akan memusnahkan angkatan laut mereka. Kami akan memastikan bahwa kelompok proksi teroris di kawasan itu tidak lagi dapat mengacaukan wilayah atau dunia, serta menyerang pasukan kami, dan tidak lagi menggunakan bom pinggir jalan untuk melukai dan membunuh ribuan orang, termasuk banyak warga Amerika. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. Dan kami akan memastikan bahwa Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Pesannya sangat sederhana. Mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.
This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. Rezim ini akan segera belajar bahwa tidak seorang pun boleh menantang kekuatan dan kehebatan angkatan bersenjata Amerika Serikat. Saya membangun kembali militer kami pada masa pemerintahan pertama saya. Dan tidak ada militer di dunia yang mendekati kehebatan, kekuatan, daya, dan kecanggihannya. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. Pemerintahan saya telah mengambil setiap langkah yang mungkin untuk meminimalkan risiko bagi personel Amerika Serikat di kawasan tersebut. Meski begitu, saya tidak mengatakan ini dengan ringan. Rezim Iran berusaha untuk membunuh. The lives of courageous American heroes may be lost and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now, we're doing this for the future. And it is a noble mission. Nyawa para pahlawan Amerika yang berani mungkin akan hilang, dan kita mungkin memiliki korban. Itu sering terjadi dalam perang. Tetapi kami melakukan ini bukan untuk saat ini, kami melakukannya untuk masa depan. Dan ini adalah misi yang mulia. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God. Kami berdoa untuk setiap anggota militer yang tanpa pamrih mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan bahwa warga Amerika dan anak-anak kami tidak akan pernah terancam oleh Iran yang bersenjata nuklir. To protect all of our heroes in harm's way, and we trust that with his help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. Kami memohon kepada Tuhan untuk melindungi semua pahlawan kami yang berada dalam bahaya. Dan kami percaya bahwa dengan pertolongannya, para pria dan wanita angkatan bersenjata akan menang. Kami memiliki yang terbaik di dunia, dan mereka akan menang. Members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Kepada anggota Garda Revolusi Islam, angkatan bersenjata, dan seluruh polisi, saya katakan malam ini bahwa kalian harus meletakkan senjata dan akan mendapatkan kekebalan penuh, atau sebaliknya, menghadapi kematian yang pasti. Jadi, letakkan senjata kalian akan diperlakukan secara adil, atau kalian akan menghadapi kematian yang pasti. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside, bombs will be dropping everywhere. Terakhir, kepada rakyat Iran yang hebat, saya katakan malam ini bahwa saat kebebasan kalian telah tiba, tetaplah berlindung. Jangan keluar dari rumah. Di luar sangat berbahaya. Bom akan berjatuhan di mana-mana. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. Ketika kami selesai, ambillah alih pemerintahan kalian. Itu akan menjadi milik kalian untuk diambil. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kalian selama beberapa generasi. Selama bertahun-tahun, kalian meminta bantuan Amerika, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Tidak ada presiden yang bersedia melakukan apa yang saya lakukan malam ini. Sekarang, kalian memiliki presiden yang memberi kalian apa yang kalian inginkan. Jadi, mari kita lihat bagaimana kalian merespon. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash
the prosperous and glorious future that is close within your reach. Amerika mendukung kalian dengan kekuatan yang luar biasa dan daya yang menghancurkan. Sekarang adalah waktunya untuk mengambil kendali atas nasib kalian dan mewujudkan masa depan yang makmur dan gemilang yang sudah dekat dalam jangkauan kalian. This is the moment for action. Do not let it pass. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. Thank you. Inilah saatnya untuk bertindak. Jangan sia-siakan. Semoga Tuhan memberkati para pria dan wanita pemberani dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Semoga Tuhan memberkati Amerika Serikat. Dan semoga Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Aduh, udah coy.